मिया सांग्रं सालो एक नम्बर तैनानि पाराओ तंनाय आनन्दरी आंनि राबार बागानो सालकाथां काथांनो सिगावरक स्क्रेप खगैतलांमानि कक्तमा खगै खारितांमानि जरावनो लुकरक बाय मानजाखा अटो ड्राइभारनो ती खरगनै खगै खालायमानि मानजाखा अटो ड्राइभार साय खानारका अ सिकगनि मंरक बाहायो फियाबा बके रिजार्भ फाइमासे नै खागनो फियगनै नायखा फियाबा सराय सरायनि कक्तमा सायमानखा अटो ड्राइभार बा आरो करंजाक दंगो हायहिनिनो अटो नबना आरो गेरे लायखा अलो सिगावरक फायै जाय बिनि गार्जेन रक फायै अटो माना फायै नै आमचाइनि लुकरक बाय साजाका सिकगनि मुं सन्जय दास जाय खालेक मिया नै साय खानारका अटो ड्राइभार अ पार्टी मुं बाय बेलायखेनो हामसि गाजाक लायखा आमचाइनि लुकरक ताई देराव लायखा राबार कायनाय रक राबार मालिक रक आंखे तो जे बरोबो जे खामो जे बनिनि नांनि थिनि जे राबार खावे तो बिनि ये जे खामो न तो येले इंसान जरा ब्रेक ब्रेक ये खावते मी ब्रेक ना मै थामसा थान हारगे बके जे बो दिन साहानि ब्राउन स्कामब्रु फाये खतम क्लायो सम्भावना माबं के यो के बो तो देबानो रहिं ये ला हनाके गला तो के रो जों आइ ब्रु के फुन खेख्लाय के जों रो तिनान बाजार कासोहा कासोके अटो ड्राइभार के बो रो दो बाथाव न बाथाव थांके ते नैखौ बेख्लाय खाय था अटो ड्राइभार के फा फुनि बो के रो जों अटो लारि ते हा आसानो आरो काउसनाय आरो बा आंखे लिन मुंखे आनन्दरिया इंखे पारा केनतेनि जम्पुइस्ते पारा जम्पुइस्ते केनतेयो क्लाइड बो एक नं तैनानि हाथाय तैनानि ने इंखे सारो परिमाण नाय ननि जे हमो राबार ब्लाड दे ना राबार स्क्रेप दे स्क्रेप से राबार स्क्रेप सारो परिमाण नाय प्राय 10 থেকে 15,000 नि माता रने ना खमने आबनो अबे माल बायखि बायरे माइरा ए खने टुक्सिका खावनायले जे ड्राइभार सान मतेले नुइ साव या बरनले नां मारियान था माइरिया আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি তোমারে তো এখানে ধরা হইছে যে রাবার চুরি করছে তোমার গাড়ি ধরা পড়ছে এমন কইরা যে এখন এই যে পাবলিকরা কইতাছে এটার ব্যাপারে আসল সত্যি ঘটনা কিটা কও আমার দুজন লোক আছিল দুজন লোক আমার তারা আইসে আগে আইসেরা আমার ফোন করছে তারা মাল লইছে ফোন করছে আমার কইছে আইতাম আইসেরা এডি লয়ে যাইতাম নিয়া লয়ে যাইলে আমি যাবে মানুষ আমি লয়ে যাইলে আমি ভাড়া খামু এইটুকুই বাস তো এই যারা তোমারে ফোন করছে এখানে যে মাল আছে এটা মাল নিয়ে যাইবো এইভাবে গাড়ি রিজার্ভের লেগে যে ফোন করছে তারারে তুমি চিনো তো হ্যাঁ বাড়ি কাছাকাছি চিনি তো তারার নাম কিটা সঞ্জয় দাস আরেকজন খালেক মিয়া আর তোমার নাম কি নয়ন দেব তুমি হচ্ছে গাড়ি ড্রাইভার আর তারা কইছে তোমারে এখানে মাল আছে মাল নিত না তাইলে এখানে তোমার মতে তোমার কোনো এখানে দোষ নাই না না তাইলে যারা দোষ করছে তারার নাম টাম তুমি ঠিকভাবে কইয়া দাও আর এড্রেস বাবার নাম টাম জানো নি বাবার নাম আরেকবার উত্তম দাস সঞ্জয় দাসের বাবার নাম না আরেকবার কও তার নাম আরেকবার কও রিপিট সঞ্জয় দাস সঞ্জয় দাস তার আর খালেক মিয়া সঞ্জয় দাসের বাবার নাম উত্তম দাস তার বাড়ি কোনানে মহারানী আর আরেকজন খালেক মিয়া তার বাবার নাম কি জানো বাবার নাম জানি না তার বাড়ি হীরাপুর আচ্ছা তাইলে এখন তোমার গাড়ি কি এখানে আটকানো হইছে হ্যাঁ আটকানো হইছে গাড়ি আটকে রাখা হইছে তো কিটা কইছে তারা মালিকরা কইছে গার্জিয়ান লই আইতে তার গার্জেন লইয়া মোকাবিলা কইরা গাড়ি নিয়ে যাইতো পরিমাণ কতটুকু হইব যে রাবারের যে পরিমাণ তো 10-15 কেজি 10-15 কেজি এই চুরি রাবার ছাড়াও অন্য রাবারও কি তারা কিনে নি ব্যবসা করে নি নাকি এটা কইতে পারি না দাদা এটা তারা ব্যবসা করে না জানি না আচ্ছা ঠিক আছে আমি সারাদিন গাড়ি চালাই খাই এতটুকু আমি গাড়ি কোনানে চালায় মহারানী রুটে নাম কিটা জানি তোমার নয়ন দেব আচ্ছা ঠিক আছে